अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ क़ुर्बत जाना बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 12। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि राइटर का हक होता है। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया करते हुए इस नावल को हम आगे शुरू करते हैं। कुछ वक्त बाद ज़ियाम और आर्यन अपनी अपनी बीवियों के हमराह विला आ गए। नूरे फ़िलहाल हानम को अपने कमरे में ले गई थी ताकि आर्यन अपने कमरे को सही कर ले। उसकी कुछ ख़ास चीज़ें थी कमरे में, वो नहीं चाहता था हानम की नज़र उन पर पड़े। ज़ियाम और आर्यन हॉल में ही खड़े थे जब बहरान रूहान सा चेहरा लिए उनके पास आया। आर्यन ये देख। बहरान ने अपने मोबाइल ऑन करके आर्यन के सामने किया। यकायक आर्यन ने चौंक कर स्क्रीन को देखा। तस्वीर में भी सेम वही टैटू था जो उस दिन उसने क्राइम लेडी की गर्दन पर देखा था। बहरान ने तो सेम वही टैटू है, आर्यन ने पूरा एतमाद लहजे में कहा। तो ज़ियाम ने भी आगे बढ़कर स्क्रीन को देखा। हाँ, तालिया की गर्दन पर कान के पास ये टैटू नज़र आया मुझे, इसलिए मैंने तस्वीर खींच ली। बारान ने सरगोशी नुमा कहा। तो आर्यन ने हनूज अंदाज में उसे देखा। इसका मतलब तालिया ही क्राइम लेडी है। तस्वीर को देखने के बाद आर्यन नतीजे पर पहुंचा, मगर बारान के दिल में एक ठेस सी उठी। ओह, सेम यही टैटू मैंने नूरी की गर्दन पर भी देखा था। याद आने पर ज़ियाम ने बोलते उन दोनों की तवज्जो खींची, जो अब हक तक चेहरे से ज़ियाम को देखने लगी। अब इसका क्या मतलब हुआ। बारा ने आईब्रो उचकाकर ज़ियाम को देखा। आर्यन ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़कर जूम करके उस टैटू को घूरा, जो देखने से काफ़ी खतरनाक मालूम होता था। ज़ियाम गौर से देख, सेम यही टैटू था। हाँ यार, वो फ्रेंड है दोनों भी। हाँ यार, वो फ्रेंड है दोनों, कभी बनवाया होगा इकट्ठा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। ज़ियाम ने लापरवाह अंदाज में कहा। तो आर्यन ने अपनी पेशानी को मसला। आखिर चल क्या रहा है। इन दोनों के पास सेम टैटू है, मगर नूरे इतनी मासूम है, उस पर शक नहीं हो सकता। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया अब आगे क्या करना है। उसने मजीद अपने जहन पर जोर दिया, जबकि अब की बार बारान ने उसे तीखी नज़रों से देखा। फिर तू तालिया पर शक कर रहा है। बारान को अच्छा नहीं लगा था आर्यन का बार बार तालिया पर शक करना। नहीं बारान, तो समझने की कोशिश कर, मैं बस बात की तय तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्यन ने आराम से उसे कहा और अपना अगला हुक्म सादिर किया। बारान, जो तूने तालिया की लॉकेट में फिट करने के लिए कैमरा बनाया था, वो आज ही रात को एक और बनाएगा, और फिर वो कैमरा हमें असल चेहरे तक पहुंचाएगा। गैर मर्ई नुक्ते पर नज़र टिकाए आर्या ने पुरसुज अंदाज में कहा। तो बारान ने महज अपने सर को खम किया। और ज़ियाम, तू कोई भी बहाना बनाकर नूरे को ये बोल कि वो तालिया को भी विला में लाए, जिस वजह से हम तालिया पर पूरी नज़र रख सकेंगे। आर्या ने पुख्ता लहजे में हुक्मिया कहते अपने जहन में एक ज़बरदस्त प्लान को तश्कील दी। लेकिन मैं ऐसा क्या बोलूँ उसे। ज़ियाम शान उचकाए उलझन का शिकार हुआ। कुछ भी बोल लेना, मगर तालिया कल तक विला में हो। इन दोनों को एक बड़ी जिम्मेदारी देता वो खुद अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा गया। उसे एक ऑपरेशन पर भी जाना था, जिस पर कर्नल अंकल उसका इंतज़ार कर रहे थे। थका हारा वो लेट ही घर वापस आया था जब उसने सीधा रुख अपने कमरे की जानिब किया। लाइट्स ऑन थी, मतलब हानम अभी तक जाग रही थी। कमरे में दाखिल होते उसने देखा हानम किताब हाथ में पकड़े शायद उसका मुताला कर रही थी। ये किताब भी उसने आर्यन के बुक्स रैक से ही ली थी। ऑपरेशन के दौरान आर्यन को चोट लग गई थी, जिसकी वजह से बारान उसके बार बार उसके चेहरे पर दर्द की रमक वाज़ेह हो रही थी। एक नज़र हानम पर डालता वो मुड़कर दरवाज़ा बंद करते ही लॉक लगा गया। तो आर्यन को लॉक लगाते देख हानम एकदम घबराई। वो अभी उसे ही देख रही थी जब आर्यन नजर बगैर हानम पर डाले अपनी शर्ट उतारने लगा। तो हानम बिना बोले रह न सकी। आखिर उसे अपने भोलेपन वाला ड्रामा भी तो स्टार्ट रखना था। आप शर्ट क्यों उतार रहे हैं। खा जाने वाली नज़रों से घबरा कर उसकी जानिब देखती वो मिनटों में अपना लहजा और अंदाज बदल गई थी। तुम्हारी नज़रें मुझ पर ही है। हानम के हवास बेसाख्ता चेहरे को देखते आर्यन ने अपने कदम उसकी जानिब बढ़ा लिए। देखिए, मेरे करीब मत आए। उसे अपने करीब आते देख हानम ने जल्दी से अपनी बुक बंद करते साइड पर रखी और खुद सोफे की पुश के साथ लग गई। डर क्यों रही हो मुझसे। आर्यन ने देखा वो घबरा रही थी। डर उसके चेहरे से ही वाज़ेह होने लगा था। आज से पहले तो उसने आर्यन को ऐसे नहीं देखा था, बल्कि वो आर्यन को अपनी जानिब आता देख अंदर से तो खुश होती थी, मगर बाहर से डरना सहमना भी ज़रूरी था। बेक वक्त वो सोफे से उठती भागने की तैयारी करने लगी, मगर उससे पहले ही आर्यन ने उसका बाजू पकड़कर रोका। आप प्लीज़ शर्ट पहन ले। खानम ने अगले ही लम्हे फ़ौरन से अपनी नज़र झुकाते 2 कदमों की दूरी इख्तियार की। ये देख आर्यन भी उसकी जानिब बढ़ा। नहीं, अभी नहीं। वो 2 कदम आगे बढ़ा रहा था और वो 2 कदम पीछे ले रही थी। न जाने क्यों आर्यन को उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था।
مجھے آپ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ایک نظر اس کے کستی مضبوط چوڑے سینے پر ڈالتی وہ جلد ہی نظریں چرا گئی۔ تم میرے ارادوں پر شک کر رہی ہو؟ آریان پاشا نے اب مزید 2 قدم آگے لیے تو خانم بیچاری دیوار کے ساتھ ہی لگ گئی۔ شک کرنے والی حرکتیں آپ خود کر رہے ہیں؟ نظر جھکائے اس نے سرگوشی نما کہا تو آریان اب کی بار سنجیدہ ہوا۔ یہ کاٹن اور آئل کی بوتل پکڑو۔ پاس ہی سائڈ ٹیبل پر پڑی کاٹن اور آئل کی بوتل اٹھا کر اس نے خانم کی جانب بڑھائی۔ اس کے سائڈ ٹیبل پر ہر وقت آئل اور کاٹن موجود ہوتا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی وہ اپنے سر کو جھٹکنے لگی۔ جو تم سوچ رہی ہو؟ آریان کا لہجہ ہر جذبات سے عاری تھا، لیکن خانم کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجیں۔ احمق لڑکی، کاٹن کو تیل میں ڈبو کر میری پشت پر لگاؤ۔ آریان کا دل چاہا اس کی عقل پر ماتم منائے، نہ جانے کیا سوچ رہی تھی وہ احمق لڑکی، تو اگلے ہی پل وہ اسے بوتل پکڑاتا اپنی زخمی پشت خانم کی جانب کر گیا جہاں رگڑنے کے کافی نشان تھے۔ تیل کو کاٹن میں ڈبوتی وہ جلدی سے آریان کی پشت پر لگانے لگی۔ یہ چوٹ آپ کو کیسے لگی؟ آرام سے کاٹن کو پھیرتے اس سے پوچھے بنا نہ رہا گیا۔ اپنے کام پر دھیان دو، زیادہ سوال جواب نہ کرو، سپاٹ لہجے میں بولتا وہ اپنے درد کو کم کرنے کے لیے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ تو خانم اچھے سے اس کی پشت پر کاٹن کو رگڑتی اس کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ اب وہ کچھ چیزوں کو اپنی معمول کی عادت بنا رہی تھی تاکہ وہ آریان کی زندگی کا ایسا حصہ بنے جسے وہ کبھی نہ بھلا سکے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ زیام شاہ نہانے کے لیے نورے کے کمرے میں چلا گیا۔ زیام کے روم کا شاور نہیں چل رہا تھا جس وجہ سے وہ نورے کے کمرے میں آیا، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی، اس لیے جلدی سے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ نہانے کے بعد وہ باہر آنے ہی والا تھا جب دروازے کا لاک کھولتے اس نے اپنے قدم دوبارہ سے پیچھے کی جانب موڑ لیے۔ اس نے دیکھا نورے کے واش روم میں شیو کریم پڑی تھی۔ پھر ایک نظر شیشے میں اپنی بڑھی ہوئی داڑھی کو دیکھتا وہ شیو کرنے کا سوچتا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ دوسری جانب نور ارشمان کو خانم کے حوالے کرتی خود نہانے کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وارڈروب سے کپڑے اور ٹاول لیتی وہ سیدھی واش روم کی جانب بڑھ گئی، اس چیز سے انجان کہ زیام شاہ پہلے سے ہی اندر موجود ہے۔ وہ انٹر ہوئی، پھر پلٹ کر جلدی سے لاک لگا گئی، اپنا دوپٹہ اتار کر سائیڈ وال اسٹینڈ پر لٹکایا۔ واش روم کے دروازے کے لاک کی آواز پر واش روم کے درمیان پر لگی ٹائلز ٹائپ شیشے کی دیوار سے پیچھے کی سمت ہوتے وہ نورے کو دیکھنے لگا، جو اس بات سے انجان اب اپنی رنگز اور لاکٹ اتار رہی تھی۔ نورے کو دیکھ کر وہ باہر کی سمت آیا تو نورے کی یک دم سے نظر زیام شاہ پر پڑی جو بادگاؤن میں ملبوس تھا۔ اس سے پہلے نورے اس سے حق تک چہرے اور پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی چلانا شروع کرتی، تبھی زیام شاہ اس کے قریب پہنچ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے اس کے منہ پر اپنا بھاری فولادی مردانہ ہاتھ رکھ گیا۔ اگر اسے پتا ہوتا زیام اندر ہے تو وہ کبھی یہ حماقت نہ کرتی۔ چلانا مت، کیوں سب کو اکٹھا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ کی پکڑ مضبوط کرتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا دفتن اسی وقت نورے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی خود کو چھڑواتی اس سے دور ہوئی۔ آپ میرے واش روم میں کیا کر رہے ہیں؟ خوخار نظروں سے اسے دیکھتی وہ تڑک کر بولی تو زیام مانی خیز سا مسکرایا۔ نہانے آیا تھا۔ دفتن نورے نے جلد اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ اگر آپ نے نہانا تھا تو لاک تو لگا لیتے۔ بغیر اس کی طرف دیکھتی ارد گرد نظریں گھماتی وہ طنزیہ انداز میں بولی لگایا تھا، اب میں باہر ہی آنے والا تھا۔ پھر کیا ارادے ہیں آپ کے؟ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی وہ کینہ توز نظروں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی تو زیام شاہ کے چہرے پر مانی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسی لمحے زیام نے نورے کو کھینچ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ جو بھی ہو مگر نیک تو ہرگز نہیں ہے۔ زیام کا نشیلا لہجہ، چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نورے نے دیکھا اپنی مخروطی انگلیاں اس کے بازو پر چلا رہا تھا، لیکن اس کے اس انداز میں نورے کا دل حلق میں آ گیا۔ خاموش نورے۔ نورے کی بوجھل آنکھوں میں دیکھتے زیام شاہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اپنی پیشانی نورے کی پیشانی کے ساتھ ٹکرائی تو اسی لمحے نورے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ نورے مجھ سے دور مت جاؤ، زیام شاہ کے قریب رہو، زیام شاہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، زیام شاہ چاہتا ہے تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ مسرور سا بولتا وہ نورے کے کان میں رس گھول رہا تھا۔ دفتن زیام کے اظہار محبت نے اس کے دل کے بند دروازوں کو کھول دیا، جیسے ایک نئی زندگی میں اس نے قدم رکھ دیا ہو۔ ابھی وہ اس میں اچھی طرح کھویا بھی نہیں تھا جب اچانک واش روم کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ نورے اشی رو رہا ہے یار، جلدی کرو۔ خانم کی آواز ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی تو نورے نے ایک زیام کو دیکھا جو مسکرانے لگا تھا۔ نورے تم بول کیوں نہیں رہی؟ اگر تم اندر نہیں ہو تو پھر کون ہے اندر؟ خانم نے دوبارہ سے آواز لگائی تو اس بار وہ دونوں ہم آواز بولے میں۔ یہ ایک لفظ جو ان دونوں کی زبان سے ایک ساتھ ادا ہوا تھا تو نورے نے اسی وقت کھا جانے والی نظروں سے زیام کو دیکھا جس کی ہنسی بس چھوٹ نہیں لگی تھی۔ دوسری جانب باہر کھڑی خانم ان دونوں کی ملی جلی آواز سن کر ایک دم شرمندہ ہوئی۔ خانم تم جاؤ، میں آتی ہوں، نورے نے اجلت میں بولا، پھر ایک برہم نگاہ زیام پر ڈالتے وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ تھوڑا سا دروازہ کھولے اس نے باہر منہ نکال کر دیکھا، خانم باہر نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی سے باہر آتی چینجنگ روم میں بند ہو گئی۔
पूरे 2 दिन बाद आज वो ऑफिस गया था और इरादा तालिया को अच्छे से नज़रअंदाज करने का था, मगर वो ऑफिस ही नहीं आई थी। वो कहाँ थी या कहाँ होगी, ये सोच बारान का पीछा नहीं छोड़ रही थी, जिस वजह से उसने अपनी सोच पर मजबूर होकर अपना मोबाइल निकाला और तालिया की फुटेज देखने लगा। लेकिन इस वक्त का जो मंजर उसे देखने को मिल रहा था वो हैरानकुन था। बारान फैली आंखों से देख रहा था। तालिया ने हाथ में एक मोटा काला सांप पकड़ा हुआ था और वो सांप बार बार अपनी ज़बान बाहर निकाल रहा था। फिर देखते ही देखते तालिया उस सांप को अपने करीब ले आई, मगर आगे क्या हुआ उसे ये ना पता चला। लॉकेट की बदौलत सिर्फ उसे आधा मंजर ही दिखाई दिया था। वो उस सांप को खुद के करीब क्यों लेकर गई, वो ये बात समझने से कासिर था। क्या तालिया को सांपों का शौक है? बारान ने अंदाज़ा लगाया और फिर से नज़रें मोबाइल की स्क्रीन पर मरकूज़ की, जहाँ तालिया उस सांप को पिंजरे में बंद करती अब वहीं पर ढह गई थी। पुरसोच अंदाज में उसने मोबाइल को सामने रखा। अचानक ही उसके जहन में ख्याल आया कि उसने तो डॉक्टर को कॉल करनी थी तालिया की ब्लड रिपोर्ट्स के लिए। मोबाइल को थामते बारान ने डॉक्टर का नंबर डायल किया, क्योंकि वो उस दिन सुबह ही निकल पड़े थे, जिस वजह से बारान की डॉक्टर से कोई बात ना हो सकी। हेलो डॉक्टर, मैं बारान खानज़ादा बात कर रहा हूँ। कॉल पिक होते ही बारान ने अपना तारुफ करवाया। दूसरी जानिब डॉक्टर ने उसे पहचान लिया था। आप मेरी वाइफ का ब्लड सैंपल लेकर गए थे, कुछ पता चला? वो किस चीज़ की एडिक्ट है? बारान ने तशवीश से पूछा तो डॉक्टर ने वाज़ह तलब लहजे में जवाब दिया, सॉरी मिस्टर बारान, वो सैंपल अस्पताल में ही थी। वो सिंपल अस्पताल में ही थी, लेकिन जब हम इसका टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्री में ले जाने लगे तो वो सैंपल वहाँ नहीं थी। पता नहीं कहाँ गुम हो गई। अगर आप दोबारा से सैंपल दें तो हम रिपोर्ट्स बना देंगे। डॉक्टर का लहजा धीमा और माज़रत से भरा था। एकाएक बारान ने ओके बोलकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। बारान इस चीज़ से अनजान था कि जब तक तालिया ना चाहे वो उसकी चीज़ों तक नहीं पहुँच सकता। फिर कैसे मुमकिन था उसे तालिया का राज पता चल जाता? आहा, तो आवाज़ तुम दोनों की थी। नूरे जैसे ही अशी को लेने के लिए हानम के कमरे में दाखिल हुई तो हानम उसे छेड़े बिना ना रह सकी। हानम, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस गलती से मैं अंदर चली गई। नूरे का अंदाज ऐसा था जैसे उसने कोई चोरी की हो और अब वो अपने हक में सफाइयाँ दे रही हो। गलती गलती से ही तो सब कुछ होता है नूरे। हानम का अंदाज शरारती था। नूरे के लाल होते चेहरे को देखकर उसका दिल किया बुलंद कह कहा लगाए, कितना शर्माती थी नूरे भी ना। अशी को भूख लगी होगी, लाओ यहाँ दो। उसने अशी को पकड़ना चाहा तो हानम ने उसका बाजू पकड़कर अपने साथ बिठाया। कहीं तुझे ज़ियाम से मोहब्बत तो नहीं हो गई? उसके चेहरे पर खिलते मोहब्बत के रंगों को देखकर हानम ने अंदाज़ा लगाया, जबकि नूरे चंद सानी के लिए धक हुई। ना नहीं, मुझे मोहब्बत, तुम पागल हो हानम। साफ हकलाने वाले अंदाज में उसने इनकार करते अपना सर नफ़ी में हिलाया। तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना सुर्ख हो रहा है? तुम्हारी धड़कनें क्यों बेतरतीब हो रही है? हानम ने उसकी एक एक चीज़ का नोटिस लिया। नूरे ने अब नज़र चुराने की बजाय हानम की जानिब देखा, जो एक ही पल में उसके हाल से वाकिफ़ हो गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बस ज़ियाम बाकी मर्दों जैसे नहीं है। उनकी आंखों में हवस नहीं है। वो इतने प्यार से मुझसे बात करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी हिफाजत करते हैं। अभी उसने ज़ियाम की शान में और भी कसीदे पढ़ने थे, मगर जैसे ही नज़र दरवाजे से एंटर होते ज़ियाम पर पड़ी, उसकी ज़बान को उसी वक्त ब्रेक लगी, जबकि एक नज़र उस पर डालते हानम ने अपनी हंसी रोकी। नूरे, हानम, मुझे मुझे तुम दोनों से बात करनी है। आर्यान के कमरे में दाखिल होते वो उन दोनों की जानिब देखकर बोला, जबकि नूरे ने ज़ियाम को देखते ही शर्मिंदगी से अपनी नज़र झुका ली, जैसे जैसे ज़ियाम शाह की नज़रों ने काफ़ी मज़े से नोट किया। हाँ बोलो ज़ियाम, हानम ने साबिका लहजे में पूछा। हानम और ज़ियाम की एज में ज़्यादा फ़र्क न था, इसलिए उसने भी आप कहने का तकल्लुफ़ ना किया। जानम हानम 26 की थी और ज़ियाम 27 का था, जबकि आर्यान और बारान उससे 2-3 साल बड़े थे। तुम दोनों ही जानती हो बारान तालिया से मोहब्बत करता है, और तुम ये भी जानती हो कि तालिया इंगेज्ड है। ज़ियाम शाह ने बात का आगाज़ किया तो हानम ने इस बात में अपने सर को खम किया। हाँ, फिर क्या हुआ? हानम को अगली बात जानने में दिलचस्पी हुई। तालिया का जो फ्यांसी है उसका गैर कानूनी कामों में हाथ है। यकीनन ये बात तालिया भी नहीं जानती। हानम ने उसका फ्यांसी देखा तो नहीं था, मगर उसके बारे में सुना ज़रूर था, लेकिन हानम को वो ज़रा पसंद नहीं था जो उसकी दोस्त के जज्बातों के साथ खेल रहा था। उसने तालिया को बहुत समझाया था कि वो उसका पीछा छोड़ दे, वो शख्स उस काबिल नहीं है, मगर तालिया के सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। ज़ियाम, तुम कहना क्या चाहते हो? हानम उसकी बातों में उलझी, जबकि नूरे खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। देखो हानम, बात यह है कि उसका फियांसी उसके लिए ठीक नहीं है, और ये बात बारान को परेशान कर रही है। वो तालिया की हिफाजत करना चाहता है, जिसके लिए तालिया को तुम दोनों ने विला में लाना है, ताकि वो बारान की नज़रों के सामने रहे। एक सांस में बोलते ज़ियाम ने उन दोनों के चेहरे को देखा, जो एकदम मुद्दे पर गए।
मध्यम पड़ गए। ये नहीं हो सकता, तालिया विला कभी नहीं आएगी। हानम तालिया को अच्छे से जानती थी। हानम ऐसे तो नहीं बोलो, बारान के प्यार का सवाल है। ज़ियाम शाह ने मज़ाहिया अंदाज में बोला तो हानम ने बहुत सोचने के बाद कोई हल निकाला। हाँ, एक तरीका है, अगर नूरे उसे इंसिस्ट करे तो वो इनकार नहीं करेगी। नूरे वाहिद थी जिसकी बात तालिया कभी नहीं टाल सकती थी। नूरे, फिर तुम्हें बारान की मदद करनी होगी। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तालिया को विला में लाना है। ज़ियाम ने उसे सारी कहानी बताई और नूरे को इस तरह करने को कहा। गार्डन की जानिब आते हानम ने देखा आर्यन पाशा हैवी बाइक पर सवार कहीं जाने के लिए तैयार था। दफतन उसने वहीं से उसे आवाज़ लगाई और भागती हुई उसके पास आई। रुके आर्यन, कहाँ जा रहे हैं आप? असली लहजे में बोलती वो जल्दी से आर्यन के पास आई। क्या काम है तुम्हें? जवाब देने की बजाय आर्यन ने सवाल किया। आप बताएं ना, आप कहाँ जा रहे हैं? हानम ने अपना सवाल दोहराया तो आर्यन ने खौफ से उसे देखते अपनी आंखें घुमाई। बाबा ने बुलाया है, घर जा रहा हूँ। तासुब से बोलते उसने बाइक स्टार्ट कर दी तो हानम उजरत में उसकी बाइक के सामने आ गई, गोया कहीं वो उसकी बात सुने बगैर ही ना चला जाए। मुझे भी घर जाना है, मुझे साथ ले जाए। क्यों, तुम्हें क्या काम है अब? आर्यन ने बेजारिये से कहा। वो उसका वक्त ज़ाया कर रही थी। ये बात आर्यन को कहाँ मंजूर थी। मेरा कुछ रह गया है, मुझे वो लेना है, आप प्लीज़ मुझे साथ ले जाएं। हानम की पेन ड्राइव जो वो वॉशरूम के बेसन के नीचे मौजूद जगह पर ही रखी भूल आई थी, वो अब उसे चाहिए थी। मुझे बताओ, मैं ला दूंगा। नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? मुझे साथ ले जाएं, मैं मामा से भी मिल लूँगी। हानम ने एक ठोस सबूत दिया तो आर्यन ने गहरा सांस खींचते हामी भरी। चादर कहाँ है तुम्हारी? चादर ओढ़ो खुद पर। आर्यन ने एक नज़र भरपूर उसका जायज़ा लिया जो शलवार कमीज पर दुपट्टे को एक साइड पर लटकाए हुए थी। मेरे पास चादर नहीं है, सिर्फ दुपट्टा ही है, हानम ने सपाट लहजे में कहा तो आर्यन ने एक सख्त घूरी से उसे नवाजा। अच्छा, फिर दुपट्टा ओढ़ो अच्छे से। आर्यन पाशा ने हुक्मिया कहते इशारा उसके दुपट्टे की जानिब किया जो फॉर्मेलिटी के तौर पर एक साइड पर लटका था। नागेहा जल्दी से वो खुद पर दुपट्टा फैलाती वो आर्यन के पीछे आती बाइक पर बैठ गई। ये कैसे बैठ रही हो तुम? लड़कियों की तरह बैठो। आर्यन ने थोड़ा सा रुख मोड़ते एक नज़र पीछे उस पर डाली जो दोनों तरफ टांगे किए हुए बाइक पर बैठ गई थी। सही ही तो बैठी हूँ, अब क्या मसला है? हानम थोड़ा चिढ़कर बोली जबकि आर्यन ने डपटने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा। नीचे उतरो लड़की और एक तरफ टांगे करके बैठो। हंसयानी से बोलते आर्यन का दिल किया अपना सर पीट ले। आर्यन के इश्तियाल से कहने पर वो फौरन से बाइक से उतरी और एक तरफ टांगे करके बैठी। नकाब क्यों नहीं किया? नकाब भी करो, हाकिमाना लहजे में बोलते आर्यन ने जल कुड़कर उसे देखा जिसे एक एक बात उससे खुद बतानी पड़ रही थी। नहीं, मैं नकाब नहीं करूँगी। हानम ने साफ इनकार किया। वो नकाब नहीं करती थी और ना ही उसे करना आता था। मैंने कहा नकाब करो वरना यहीं छोड़ जाऊँगा। मसनूई बरहमी से बोलते हुए दहाड़ा तो हानम को एक पल के लिए तैश आया। क्यों करूँ मैं नकाब? मुझे नहीं करना आता। मैं नहीं चाहता मुझसे मंसूब चीज़ों पर किसी की भी नज़र पड़े। तुम मेरी अनचाही बीवी ही सही, मगर मैं तुम पर भी किसी गैर मर्द की नज़र बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपना रुख पीछे की जानिब करते उसने हानम का एक साइड का पल्लू उठाकर उसके मुंह के आगे कर दिया। हाथ रखो अब यहाँ पर। उसने इस अंदाज में दुपट्टा आगे किया कि बस अब उसकी आंखें ही नजर आ रही थीं। जबकि हानम का दिल उछल उछल कर बाहर आने लगा। आर्यन की आवाज़ उसके कानों में घूमने लगी तो हानम ने मीठा सा मुस्कुराते हुए आर्यन की शर्ट को एक हाथ से अपनी मुट्ठियों में दबोचा। फिर आर्यन ने उसी वक्त बाइक को स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 10 मिनट में पहुंच गए थे। मामा से मिलने के बाद हानम सीधी अपने कमरे में आई और आर्यन पाशा साहब के कमरे में चला गया। अरुजा अभी तक यहीं पर थी और आर्यन को हानम के साथ देखकर वो अंदर तक सुलग उठी थी। अपनी पेन ड्राइव लेने के लिए वो कमरे में आ गई। जब उसी वक्त उसका कमीज़ की पॉकेट में रखा हुआ मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने देखा एमजे की कॉल थी तो फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करते उसने कॉल रिसीव की। हानम यार, एक मसला हो गया है। कॉल पिक करते ही एमजे की उभरती हुई आवाज़ पर वो चौंकी। क्या हुआ जेरी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसकी परेशानी में डूबी आवाज़ पर हानम का दिल भी घबराया। हानम, तुम्हें याद है उस रात जब तुम्हें कैद करने के लिए किसी ने पकड़ा था? हाँ जेरी, आगे बोलो क्या हुआ? एमजे ने अपनी बात अधूरी छोड़ी तो बेचैन हुई। उस शख्स ने तुम्हारी गर्दन पर कान के करीब मौजूद टैटू देख लिया था जिस वजह से वो लोग अब तुम्हारी तलाश में हैं। एमजे का लहजा परेशान कुन था लेकिन उसके मुकाबले में हानम ने महज एक सदा भरी। जेरी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? एक टैटू ही तो देखा है। हानम ने लापरवाही से शाने उचकाए। भला एक टैटू सबूत थोड़ी ना हो सकता है। हानम, तुम समझ नहीं रही। वो जो कोई भी लोग हैं वो बहुत जल्द तुम तक पहुंचने वाले हैं। जेरी, पहले तो रिलैक्स हो जाओ। वो लोग मुझे नहीं पकड़ सकते, ठीक है? दूसरा, तुम्हें ये सब किसने कहा? हानम ने उसे पुरसुकून करने के लिए आरामदा लहजे में कहा। हानम, मैंने खुद सुना है ये सब जब मैं कॉल्स
हैक करते हुए लाइन ट्रेस कर रहा था, तब मैंने किसी को ये कहते हुए सुना, मगर उन्होंने मज़ीद बात नहीं की और अब वो नंबर भी बन जा रहा है। एमजे ने सच्चाई से बोलते हानम को चौंका दिया। जेरी, तुम मुझे नंबर सेंड करो, मैं खुद ही देख लूँगी, तुम परेशान मत हो। उजरत में बोलते हानम ने राब्ता मुनक़ता कर दिया, कहीं कोई और आ ही ना जाए। मोबाइल और पेन ड्राइव को जेब में डालती वो उसी वक्त अपने कमरे से बाहर निकली और बाबा के कमरे की ओर बढ़ी, ताकि आर्यान से पूछ सके विला कब जाना है। पाशा साहब के कमरे के नज़दीक जाते उसके चलते कदम बाहर ही थम गए। दरवाज़ा बंद था। अंदर से आती आवाज़ों पर वो ठिठकी बगैर अंदर जाने का इरादा करते उसने 2 मिनट उन आवाज़ों को गौर से सुना। आर्यन, तुम जानते हो ना, मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करती आई हूँ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरूजा की दुख भरी आवाज़ उभरी तो हानम हैरान हुई। एक पल के लिए हानम का दिल डूबने लगा। अरूजा, अब मैं शादीशुदा हूँ, ये बातें पहले की थी। आर्यन के अंदाज से साफ बेजारी जाहिर हो रही थी। फिर क्या हुआ? मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी हुई है। तुम हानम को तलाक दे दो, फिर मुझसे निकाह कर लेना। अरूजा बोल रही थी जब हानम का चेहरा सुर्ख अंगारा हुआ। क्यों? वो लड़की उसकी बने बनाए प्लान को ख़राब करने पर तुली हुई थी। यकायकी बिना वक्त ज़ाय किए हानम ने गुस्से की हालत में दरवाजे को धड़ल्ले से खोला, मगर जो अंदर का मंजर उसे देखने को मिला, उसकी तो आंखें ही हैरत से फैल गई। हानम ने बेयकीनी भरी नज़रों से देखा। आर्यन बेड पर लेटा था और अरूजा उस पर गिरी हुई थी। उसके बाल आर्यन के चेहरे को छू रहे थे। दोनों जानिब से एक लम्हे का काम हुआ था। बस यहाँ से हानम ने दरवाज़ा खोला और वहाँ से अरूजा रोल्ड होती हुई आर्यन पर जा गिरी। लेकिन ये देखते जो गलतफहमी हानम के जहन में जन्म ले गई थी, उसका क्या? आर्यन ने उसके बाल अपने चेहरे से हटाया और सामने खड़ी हानम को देखा, जो शक की नज़रों से उन दोनों को ही घूर रही थी। ये देखने की देर थी। आर्यन ने एक झटके में उसे खुद से दूर किया तो अरूजा रुख मोड़ती हानम को देखने लगी, जिसकी आंखें अब शोले बरसाने लगी थीं। ये मंजर देखकर उसे आग तो बहुत लगी थी, मगर जल्दी खुद पर जब्त कर गई। बेजारी से हानम को देखती वो अगले ही लम्हे बेड से उठकर एक गैर शनासा नज़र उस पर डालती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि हानम की नज़रों का पूरा फोकस आर्यन पर था, जो बेकसूर होने के बावजूद भी उलझा था। क्या हो रहा था यहाँ? अरूजा आपके साथ बेड पर क्या कर रही थी? हानम का गुस्सा आसमानों को छू रहा था, लेकिन वो खुद पर बहुत जब्त कर रही थी। उन्हें देखकर हाई लेवल की जलन हानम को हुई। इसका बस न चलता वो अरूजा के बाल नोच लेती, जो उसके शौहर को तलाक के मशवरे दे रही थी। वो गलती से उसका पैर फिसला तो मुझ पर गिर गई। बेड पर सही होकर बैठते आर्यन ने अनजान लहजे में कहा, अच्छा, ये गलती थी तो आपकी गर्दन पर निशान कैसे आए? आर्यन के करीब आते हानम ने उसकी गर्दन पर अपनी नज़रों का जाविया बांधा। आर्यन ने पुरसोच नज़र से उसे देखा, जो टुकटुकी बांधे उसकी गर्दन पर घूरियां डालती आग बगोला होने लगी। कौन से निशान? आर्यन ने गैर शनासाई से बोलते हानम पर अपनी नज़रों का तसल्लुत कायम रखा। ये निशान आज सुबह ही उसकी गर्दन पर ट्रैंक कर ट्रंक करते हुए पड़े थे। ये सुर्ख सुर्ख निशान दांतों के लग रहे हैं। काटदार नजरों से उसे घूरती वो सुलग कर बोली तो आर्यन ने बेजारे से अपनी आंखें घुमाई। ये तो लव बाइट के निशान है। मजीद आर्यन की तरफ बढ़ते हानम ने एक्स वाली नज़रों से उसकी गर्दन का जायजा लिया। हानम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उसकी खुदी से अंदाज़ा लगाने पर आर्यन ने उसे चिढ़कर देखा, जबकि हानम ने उसके मजीद करीब होते उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखे और तफ्तीश सा घूरा। हानम, ये लव बाइट नहीं है। आर्यन ने अपनी गर्दन से उसका हाथ हटाया तो हानम ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। बिल्कुल लव बाइट नहीं, कजिन बाइट है। तीखी नज़रों से आर्यन को देखती वो तंज़ लहजे में बोली, आपको और अरूजा का चक्कर चल रहा है ना? हानम शक्की मिजाज खातून बन गई। हानम, तुम होश में तो हो, सोच समझ कर बोला करो। आर्यन जानता था ये सब देख कर वो ऐसा ही कुछ मतलब निकालेगी। मैंने खुद सुना था, वो आपको बोल रही थी कि हानम को तलाक दे और मुझसे शादी कर ले। सपाट लहजे में बोलते उसका दिल चाहा अरूजा का हश्र बिगाड़ दे। हानम, वो सिर्फ मेरी कज़िन है और कुछ नहीं। आर्यन का अंदाज हतमिया था, जैसे वो मज़ीद बहस के मूड में ना हो और बात को अब ख़त्म करना चाहता हो, लेकिन हानम का ऐसा कोई इरादा नहीं था। कज़िन है तो इसका मतलब ये नहीं आप उसके साथ रोमांस करना शुरू हो जाए। हानम ने एक और तंज का तीर चलाया, मगर अब की बार उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी आ गई। अरूजा को आर्यन के करीब देखकर उसे दुख ज़रूर हुआ था, मगर वो अपना गम जाहिर नहीं करवाना चाहती थी। हानम, मैं आखिरी दफ़ा बोल रहा हूँ, जो तुमने देखा वैसा कुछ नहीं है। बाकी जो तुमने सोचना है तुम सोच सकती हो, मैं मज़ीद सफाई नहीं दे सकता। कड़क और संजीदा लहजे में एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बेड से उठकर एक सख्त घूरी से उसे नवाजता उसी वक्त बाहर चला गया। दफतन मुड़कर उसकी पुश्त को देखते हानम ने महसूस किया उसकी आंखें भर चुकी थी, जिसे 1 मिनट में उसने खाली करने के लिए आंखों को बंद करके खोला। ये क्या हो रहा है हानम तेरे साथ? प्यार उसे करवाने आई थी, मगर खुद हो जाएगा ऐसा तूने सोचा नहीं था।
نہایت بے دردی سے اپنے گال کو رگڑتے اس نے خود پر ماتم کرنا چاہا۔ دن بدن وہ کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آریان کی محبت کا ناٹک کرتے کرتے کب وہ محبت کی زنجیروں میں بندھ گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ ہاتھ میں فائلز پکڑے مغرور چال چلتی ہوئی وہ ایک دم دھڑلے سے دروازہ کھول گئی۔ باران خان زادہ جو مصروف سے انداز میں لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا، ایک پل کو سامنے اشتعال کی صورت بنی تالیہ کو دیکھتے اس کی انگلیاں بے ساختہ چلتے چلتے رکی۔ طیش کے عالم میں باران کو گھورتی وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تو باران نے اسے نظر انداز کرنا ضروری سمجھا۔ تم جانتے ہو نا اس فائل میں تمہارے بھی سگنیچر چاہیے، تو کیوں نہیں کر رہے؟ تالیہ اچانک سے اس پر برس پڑی تو باران نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا، جو آفس آتے ہی بھڑکتی ہوئی اس کے کیبن میں آ گئی تھی۔ جانتا ہوں، فائل یہاں پر رکھ دو۔ باران کا انداز روکھا سا تھا تو تالیہ کو کچھ عجیب سا لگا۔ اس پر سائن کرو ابھی، تالیہ نے رعبدار آواز میں بولتے حکم کہا تو باران نے زہر خندی سے اسے گھورا۔ یہاں رکھ جاؤ، فری ہو کر دوں گا۔ مسلسل لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے نہایت مہارت سے اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابھی سائن کرو، ابھی کرو سائن، اور اب یہ اپنا ڈرامہ بند کرو۔ تالیہ زچ ہو کر بولی۔ اپنی حقیقت بتانے کے بعد بھی وہ آفس میں کیا کر رہا تھا؟ اسے غصہ سا آیا۔ کون سا ڈرامہ؟ اب کی بار باران نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ایک نظر اس پر ڈالی جس نے اپنے دانت زور سے بھیجے ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایجنٹ ہو، اس لیے یہ سب ڈرامہ بند کرو اور اب شرافت سے میری کمپنی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ خود پر بے تحاشا ضبط کرتی ہوئے چبا چبا کر بول رہی تھی۔ میں آیا اپنی مرضی سے تھا اور جاؤں گا بھی اپنی مرضی سے۔ باران خان زادہ کا لہجہ مغروری تھا۔ یکایک تالیہ نے آنکھیں سکیڑی۔ اگر تم ایک سمجھدار مرد ہو تو میرا پیچھا چھوڑ دو، یہاں سے تمہیں کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ بہتر ہے تم اپنے راستے پر چلو اور مجھے اپنے راستے پر چلنے دو۔ ہاتھ میں پکڑی فائلز کو پھینکنے والے انداز میں اس کے ٹیبل پر رکھتی وہ سلگتی ہوئی ایک لمحہ بھی وہاں رکنے کی بجائے فوراً سے پہلے اس کے کیبن سے نکلی تو اس کے جاتے ہی باران اس کی پشت کو دیکھ کر تیکھا سا مسکرایا۔ پگلی غصے میں اتنی جان لیوا لگتی ہے کہ دل چاہتا ہے سب کچھ بھلائے، بس اپنی جسارتوں سے اس کا غصے کی جگہ حیا سے منہ لال ٹماٹر کر دوں۔ باران نے خود کلامی کرتے اپنا سر جھٹکا، پھر دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ موبائل کے ذریعے اس نے پل پل تالیہ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ کام سے گھر آتے اس نے نورے کو ڈھونڈنا چاہا جو اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عرشی کو سلانے کے بعد وہ اپنا ڈریسنگ سیٹ کر رہی تھی جب زیام شاہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ نورے، ایک کپ چائے بنا دو گی؟ سر میں بہت درد ہو رہی ہے۔ زیام نے تھکے تھکے انداز میں نورے کو دیکھا۔ اچانک سے اپنے وقت سے آتی کسی کی آواز پر وہ چونکی، پھر وہ تھوڑا پزل ہوئی، پھر اس نے مڑ کر زیام کو دیکھا۔ نورے، حوصلہ رکھ، تجھے کنفیوز نہیں ہونا۔ نورے اپنے افکار میں بڑبڑائی۔ تھوڑا سا کام رہتا ہے، فری ہو کر بنا دیتی ہوں۔ خود کو بے تحاشا ہمت دیتی وہ جلد ہی اپنی نظر زیام سے ہٹا کر چرا گئی۔ تمہارا شوہر ہوں میں تو اس لحاظ سے تمہیں میرا کام پہلے کرنا چاہیے۔ بیڈ سے پرفیومز پکڑنے کے لیے وہ اٹھی جب زیام شاہ اس کے قریب آیا۔ زیام کو اپنے قریب دیکھ کر اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ نہیں مانتی میں آپ کو شوہر؟ لہجے کو نارمل کرتی ہوئے سنجیدگی سے چاہتی تھی کہ زیام شاہ واش روم والا منظر بھول جائے۔ نورے بہک گئی تھی لیکن ابھی اس نے خود پر خاصا کنٹرول کر رکھا تھا۔ اچھا ایسی بات ہے۔ نورے کو بازو سے پکڑتے زیام نے ایک ہی جست میں اسے دیوار کے ساتھ لگایا تو اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ ایک پل کو جسم بے جان ہوا، دل میں خوف سا ابھر آیا، گویا وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے کہ نورے بھی اسے خود سے دور نہ کر سکے۔ میں آپ کو شوہر نہیں مانتی، اس لیے تھوڑا دور رہا کریں مجھ سے۔ لفظوں کا چناؤ درست کرتی وہ بنا بہکے ہوئے صاف صاف لفظوں میں اسے باور کروانے لگی۔ مقصد زیام شاہ کی بھرتی جسارتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ مانو گی تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ بے اختیار ہوتے جذباتوں پر قابو پاتے وہ پرسکون لہجے میں بولا تو نورے نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں مانو گی تم، میں منواؤں گا تمہیں۔ زیام شاہ کا لہجہ اٹل تھا، اس کی سانسیں نورے کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اسی لمحے نورے کو کچھ ہونے لگا۔ آپ چیلنج کر رہے ہیں مجھے؟ نورے نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا تو زیام شاہ مبہم سا مسکرایا۔ بالکل، تم دوڑتی ہوئی میری باہوں میں آؤ گی۔ زیام کا لہجہ اٹل تھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نورے کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو پیچھے کیا اور اس دوران اس کی نازک حالت سے وہ کافی لطف اندوز ہوا۔ آپ جانتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا پھر؟ جس دن ایسا ہوا میں خود آپ کو اپنا شوہر مانوں گی۔ نورے کو اپنے جذباتوں پر پورا یقین تھا جو جتنا مرضی بکھر جائے مگر پہل وہ خود کبھی نہیں کرتی تھی۔ دیکھ لو، مکر مت جانا۔ اس سے دور ہوتے وہ چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا۔ آدھا دروازہ بند تھا، آدھا اس نے خود کر دیا۔ نورے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، نظریں اب زیام شاہ پر نہیں تھی۔
ضیام کے خرافتی دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا آیا۔ دروازے سے باہر جانے کی بجائے اس نے اپنے قدم وہیں پر جما لیے۔ دروازے کے ساتھ لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھتے اس نے کمرے میں چلتی ساری لائٹس کے بٹن اوپر کو کر دیے، جس وجہ سے پورا کمرہ تاریک میں ڈوب گیا۔ بالکل اسی طرح نورے کا دل تاریک میں ڈوبا اور اس نے ارد گرد نظریں گھمائی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دیکھ کر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ ضیام کہاں ہے؟ آپ یہ لائٹ کیسے چلی گئی؟ نورے کی خوف سے کانپتی آواز ضیام کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نورے نے اپنا موبائل ڈھونڈنا چاہا مگر ناکام رہی۔ خوف نے الگ ہی اس کے ذہن میں ڈیرے ڈال دیے۔ اندھیرا ہی اندھیرا دیکھ کر اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی اس وقت وہ کیا کرے۔ ضیام شاہ جانتا تھا اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب اس نے وہی دروازے پر کھڑے ہی اپنے موبائل کو آن کیا جس کے باعث ہلکی سی روشنی پیدا ہوئی، جبکہ تھوڑی سی روشنی ضیام شاہ کی جانب سے آتی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس جاتے سیدھی اس کے سینے سے لگ گئی تو اسی پر ضیام شاہ نے بھی اپنا حصار اس پر تنگ کیا۔ ضیام اندھیرا کیسے ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے، اس کے سینے سے لگی وہ بہکی ہوئی آواز میں بولنے لگی تو ضیام شاہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر لائٹ کو آن کر دیا۔ دبتن پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ضیام کے کہنے کے مطابق وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی، وہ یہی تو چاہتا تھا۔ یہ منظر کراچی کے عالیشان مال کا تھا۔ بائبل کے بازو میں بازو ڈالے تالیہ بے تحاشا خوش تھی۔ بنسبت تالیہ کے بائبل کا چہرہ تھوڑا بیزار ظاہر کر رہا تھا۔ تالیہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر تو آ گیا تھا، لیکن اس کے چونچلے دیکھ کر اب اسے غصہ سا آنے لگا تھا۔ بائبل چلو چوڑیاں دیکھتے ہیں، تمہیں پتہ ہے تم مجھے پہلے بھی چوڑیاں خرید کر دیا کرتے تھے۔ بائبل کے ساتھ بات کرتے وقت وہ بالکل بچوں جیسا ریئیکٹ کرتی تھی۔ اس کا بازو کھینچ کر اسٹال کی جانب بڑھتے وہ ایک ایک چوڑیوں کا پیکٹ پکڑ کر دیکھنے لگی، لیکن اس کے ساتھ کھڑا شخص خوف میں غرق ہو رہا تھا۔ تالیہ کو ڈیل کرنا اسے بعض دفعہ کافی بھاری بھی پڑ جاتا تھا، مگر جلد سے جلد وہ اب اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ فی الحال تو بائبل نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ دور پلر کے پیچھے چھپی دو آنکھیں ان دونوں کا اچھے سے جائزہ لے رہی تھی۔ باران نے جیسے ہی دیکھا وہ بائبل کے ساتھ ہے تو بس اس سے رہا نہ گیا اور وہ اس کا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچ گیا۔ بائبل کو تالیہ کے اتنا قریب دیکھ کر اس کا انگ انگ جل رہا تھا، مگر وہ صرف صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا، ورنہ بائبل کا پتہ کاٹنا اس کے ایک ہاتھ کا کھیل تھا۔ لیکن وہ تالیہ کو خود سے بزن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تالیہ نے کب سے ایک ہاتھ میں کافی پکڑی ہوئی تھی جس کے وہ لمحے بعد گھونٹ بھر رہی تھی۔ بائبل مجھے چوڑیاں تم پہناؤ، تالیہ نے بائبل کی جانب دیکھ کر کہا جو اس سے فرار چاہ رہا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا وہ تالیہ کو یہیں مال میں چھوڑ کر چلا جائے، لیکن وہ بھی مجبور تھا۔ تالیہ کے بڑھے ہوئے ہاتھ سے چوڑیاں لیتا وہ مصنوعی مسکرانے لگا۔ باران سوچ بھی نہیں سکتا تھا تالیہ اتنی میچور ہو کر یوں پاگلوں کی طرح بائبل کے پیار میں گرفتار ہو جائے گی۔ وہ بندہ اسے سرعام نظر انداز کرتا تھا، مگر یہ بات تالیہ کو نظر کیوں نہیں آتی تھی؟ وہ تو اس کے نظر انداز کرنے کو، اس کی بیزاریت کو بھی پیار سمجھ بیٹھی تھی۔ تالیہ نے اندھا پیار کر لیا تھا، اب یہ اندھا پیار ہی اسے ڈبانے والا تھا۔ تالیہ کا بازو تھامے اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے چوڑیاں اس کی کلائی میں ڈال دی، جبکہ تالیہ اب اپنے بازو کو چھلکاتی چوڑیوں کو چھن چھن سننے لگی، مگر اس دوران اس کے اچھلنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود کافی تھوڑی سی اس کے ساتھ اچھلتی ہوئی بائبل کے جوتوں پر گر گئی۔ اگلے ہی لمحے بائبل نے سخت زہریلی نظروں سے تالیہ کو دیکھا جو اس کے جوتے گندے کر چکی تھی۔ جذباتی لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ میرے جوتوں پر کافی گرا کر انہیں گندا کر دیا۔ بائبل نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو تالیہ نے منٹ میں اس کے بدلتے روپ کو دیکھا۔ سوری بائبل، مجھے پتہ نہیں چلا۔ ایک نظر اس کے جوتوں پر ڈالتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں بولی، اندھی ہو تم؟ میرے جوتے گندے کر دیے؟ بائبل اپنے آپے سے باہر ہوتا چلایا تو تالیہ ایک دم سے چونکی۔ صاف کرو میرے جوتے، جلدی۔ تالیہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ مال میں کھڑا وہ اسے جوتے صاف کرنے کو بول رہا تھا۔ آج پہلی بار تالیہ کو غصہ آیا۔ تالیہ، یہ پکڑو اور صاف کرو۔ بائبل کا روکھا رویہ باران سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس کی ماتھے کی رگیں ابھر کر باہر آ رہی تھی۔ تالیہ نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو پکڑا اور خود پر بے تحاشا ضبط کرتی وہ روش پر اس کے قدموں کے پاس بیٹھنے لگی۔ دوسری جانب سے دیکھ باران تو آگ بگولا ہی ہو گیا۔ ایک پل میں پلر کی اوٹ سے نکلتے ہوئے اشتعال کے عالم میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ باران کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یکایک اس نے تالیہ کا وہ ہاتھ پکڑا جو اس کے جوتوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ غصے کی حالت میں باران نے تالیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور زہر خندی سے بائبل کی طرف دیکھا جو ناسمجھی سے باران کو ہی دیکھ رہا تھا۔ باران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے کیا تو تالیہ باران کو یہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ یو ایڈیٹ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تالیہ پر چلانے کی؟ تیش کے عالم میں باران نے اس کا کالر پکڑ کر اسے
अच्छे से झिंझोड़ा तो बाइबल ने पहली नज़र ही तालिया पर डाली, जैसे पूछना चाह रहा हो अब ये क्या है। औरतों की इज्जत नहीं करनी आती तुझे बेगैरत आदमी। तूने सोच भी कैसे लिया वो तेरे जूते साफ करेगी। बारान का चेहरा सुर्ख हो चुका था, उसके दहाड़ दहाड़ कर बोलने की वजह से पूरा मॉल अब एक जगह इकट्ठा हो रहा था। हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉलर को झंझोड़ने की। बाइबल भी अब गुस्से में आ चुका था। ये देख तालिया फौरन से आगे की जानी बढ़ी। बारान छोड़ो बाइबल को, तुम्हें समझ नहीं आ रही, छोड़ो इसे। बारान के बाजू पर हाथ रखे उसने उसे बाइबल से दूर धकेलना चाहा, मगर बारान टस से मस ना हुआ। तालिया तुम चुप चुप करके पीछे हट जाओ, मैं नहीं चाहता इस लड़ाई में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। खून बरसाती नजरों से तालिया को देखते उसने सख्त लहजे में कहा, मगर तालिया ने उसकी वार्निंग पर कान न धरे। जबकि बारान ने अब की बार एक घूंसा बाइबल के मुंह पर रसीद किया, जिसकी बदौलत उसका गुस्सा चिंगारियों की सूरत भड़का। अगले ही लम्हे उसने मुड़ते ही बारान पर हमला करना चाहा, मगर इससे पहले ही बारान ने उसका हाथ थाम लिया। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं करता वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। बारान के अल्फाज आग बरसाते हुए उस पर पड़े। तालिया ने बारान का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो आज तालिया के भी काबू में नहीं आ रहा था। मेरी बंदी है, मैं इसके साथ जो चाहे मर्जी करूँ, तू कौन होता है मुझे ये सब बोलने वाला। बाइबल तड़की से बोलता बारान के तन बदन में आग लगा गया। नागेहा तालिया बाइबल की जानिब आती उसे काबू करने लगी। बकवास बंद कर अपनी, अगर तूने उसे दोबारा अपना कहा ना तो मैं तेरी जबान गुद्दी से खींच लूँगा। शेर से भी तेज दहाड़ता हुआ वो आंधी तूफान की तरह उसकी जानिब लपका, मगर इससे पहले ही तालिया उनके रास्ते में उनके दरमियान हायल हो गई। तालिया, मैं कह रहा हूँ हट जाओ, इस बेगैरत को आज मैं बताऊंगा कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। बहरान अपने हवासों में नहीं लग रहा था, उसे इश्तियाल चढ़ रहा था। तो क्या मुझे बताएगा साले, देख मैं अब तेरा क्या हाल करता हूँ। तंदही से बोलते उसने अपने बाजू की मदद से एक ही झटके में तालिया को धक्का देकर साइड पर किया, मगर वो एक शानदार धक्के की वजह से घूमती हुई रैक से जा लगी। उसका बाजू मुड़ा और बुरी तरह रैक से टकराया। ये देख बारान उसी वक्त अपने जल्लाद वाले गुस्से में आता उसकी ओर बढ़ा। उस पर झपट कर उसे ज़मीन पर गिराता लगातार घूंस से उसके मुंह पर रसीद करने लगा। मामले को बिगड़ते देख कुछ तमाशा देखने वाले लोग आगे बढ़े और उन्हें एक दूसरे से अलग करने लगे, मगर बारान खानज़ादा तो पागलों की तरह उसे पीट रहा था, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून निकलने लग पड़ा। उसे जी भर के मारने के बाद उससे दूर होते हुए तालिया की जानिब बढ़ा, जो अपना पैर पकड़े दर से कर्रा रही थी। इश्तियाल से लंबे लंबे डग भरते उसके पास आते ही उसने बगैर कुछ बोले तालिया को अपनी बाहों में उठाया, तो तालिया ने उसी वक्त मज़ाहमत की, जिस पर बारान ने उससे इस कदर सख्त घूरी से नवाजा कि उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरजने लगा। तालिया को गाड़ी में बिठाता और फ्रंट सीट संभालते ही गाड़ी को जन से भगा ले गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, ज़रूर बताइए कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।